Probinsya sa Siquijor, gilaumang mamahimong bulb onion capital sa Rion 7. Humana pa matudan sa mga gihimong pagbansay-bansay ug pagduki-duki sa Office of the Provincial Agriculturist ug Department of Agriculture nga maayo ang tubo sa sibuyas Bombay sa maong dapit. Tungod niini, gihatagan og suporta sa DA7 pinaagi sa pagpatukod og mga bulb onion hangers sa upat ka lugar. Usa niini gitukod sa Barangay Lower Kabangkalan, lungsod sa Lazi, diin napahimuslan sa Triple M Farmers Association. Ang Triple M naglangkob sa tulo ka barangay. Mahugani, mangga ug magtalisay. Sa una, nagtanong namin o sibuyas. Tapos, nakita sa Department of Agriculture nga naglisod mi og asa na putang ang mga produkto. Munang gitagaan mi og building. Sa una, diha kami ang balay sa among kauban. Tapos, ug mag-ulan, maglisod mi, nagbuot na pag-ayo. Anak rami mo pasilong diha sa ilawom sa sambag. Moabot sa 15.4 metric tons, matag ektarya ang gilaumang ma-harvest. Ani mong guni ikuang post-harvest activity kining curing. Ani ni palaya ng dahon sa sibuyas Bombay. Ma-turn ang color sa dahon sa sibuyas Bombay og brown. Kung putlong na siya, ana na siya ipundo para mas mataas-taas ang iyang storing capacity ba. Kaya kung imo si kuwag dahon nga fresh pa, na posibilidad nga mo balik tubo ang Bombay. Gawas sa sibuyas Bombay, gihimo usab nga demo farm sa utanon ang 1/4 ektarya nga luna. Nananong sila og mga vegetables, no? Pinakbet at the same time itaga na mog emphasis kining babon yun. Ibutan gani siya tungod alang ginaning sibuyas Bombay. So karon nakita na mo nga mura o may resulta, no? Do bisag init nga ang mga farmer nakarbis isa og mayong sa red onion. Nasabutan sa kapunungan nga lakip ubang produkto mahimong ipundo dinhi. Ang upat kay dipisyo nagkantidad og 1 ka milyon ka pesos o tag 250,000 matag usa ka bulb onion hanger. Salamat sa Department of Agriculture!